Good day, my students. How are you all? Are you okay? Are you fine? All right, my students. Uh, Last week, we had made a discussion forum that we are talking about application letter. I had asked you to deliver your questions, and I'll answer your questions through a video. Now, I'll try to answer all your questions around a job application letter. Right, application letter. If we are talking about application letter, you may have any question. What application letter is? What is application letter? Right. Application letter is a letter to express your interest in applying for a job. It is a letter to an institution or a company. So, it is written in a formal way and tone as well as clear in saying what the writer mean without any ambiguous meaning. Yang maksudnya bahwa surat lamaran pekerjaan itu merupakan sebuah surat di mana kamu bisa mengungkapkan ketertarikan kamu untuk melamar suatu pekerjaan. Surat lamaran itu bisa ditujukan kepada suatu instansi, institusi, ataupun sebuah perusahaan. Jadi ketika kita menulis surat lamaran itu, ya jelasnya itu ditulis dengan cara yang formal. Diusahakan ditulis sejelas mungkin, tanpa mengandung makna yang ambigu, sehingga ketika kita menulis surat lamaran itu ya jelas apa yang kita maksud ya. Next, we may ask, what are the parts of application letter? Kita mungkin bertanya, apa-apa saja bagian surat lamaran. Right. There are 7 parts of application letters. Ada 7 bagian surat lamaran. First, your address. Yang pertama ya tentunya alamatmu, alamat si penulis. The second, the address of the company you're writing to. Alamat perusahaan yang kamu tuju. Ya. Here, use complete title and address. Dalam penulisan ini usahakan menulis dengan lengkap judul dan alamatnya. Ya. Third, always make an effort to write directly to the person in charge of hiring. Maksudnya usahakan dalam pengiriman surat itu harus ditujukan kepada orang atau pihak yang dituju. Fourth, opening paragraph. Yang keempat ini adalah paragraf pembuka. Fifth, middle paragraph or body. Yang bagian kelima ini adalah isi atau inti daripada surat itu. Six, closing signature, ya ini bagian penutup. The seven, your signature, tanda tanganmu. Alright, I'll try to answer some questions from Harmayudi that asking
How do you make a good application letter in order to be accepted more quickly? Right? How do you make a good application letter? As I have said just now, that you have to write your application letter in a good rule. You may write or type your application letter as well as possible. You may write your application letter in hand or by your hand clearly. If an institution or a company need your application letter written by hand, so you may write it. So if the institution or a company need your application letter by typing it, so you may type your application letter. Don't make any ambiguous meaning. Yang artinya kira-kira seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita menulis surat lamaran, mari kita tulis dengan baik sesuai dengan formatnya. Ada kalanya suatu institusi, suatu instansi atau perusahaan meminta pelamar untuk memberikan surat lamarannya dengan tulis tangan. Ada kalanya dengan diketik. Ketika kita menyampaikan surat lamaran kita dengan tulisan, maka kita tulis seindah, serapi mungkin. Ketika kita disuruh dengan ketikan, kita usahakanlah diketik dia. Tapi kita usahakan seperti yang saya katakan tadi, jangan kita buat surat lamaran itu memiliki makna yang membingungkan, ambigu. Kita usahakan jelas dia. Next question from Rinarti Rajagugu. Whether an application letter need to be written in competence we have in work? If yes, how to make it? Maksudnya kira-kira, whether an application letter need to be written the competence we have in work? If yes, how to make? Apakah dalam surat lamaran kita perlu tuliskan kompetensi? Yes, of course. In application letter, you may write your competencies as well as possible. Jika kamu punya berbagai kompetensi, kemampuan, your skill, kamu bisa menuliskannya di sana. Safitriani, how do you make a cover letter so that we are more likely to get a job interview call? Bagaimana cara kita membuat surat lamaran agar kita lebih mungkin mendapatkan panggilan interview kerja, katanya. I have answered just now from your friend question. Almost same with your question. How do you make a cover letter so that we are more likely to get a job interview call? The first thing, you have your own self-confidence with your competencies, with your skills. Usahakan kamu punya rasa percaya diri atas kemampuan, atas keterampilan yang kamu miliki. Ketika kita tidak percaya dengan kemampuan kita, kita menuliskan surat lamaran, jangan harap
surat lamaranmu itu diterima. Can you imagine if someday you write or you type your own application letter, but you have lack of experience, lack of competencies? How do you write? How do you make your application letter? Bayangkan jika suatu saat kamu akan menyampaikan surat lamaran, sementara kamu nggak punya rasa percaya diri, nggak punya banyak pengalaman, nggak punya kemampuan, kamu harus menyampaikan surat lamaran. Coba bayangkan apa yang terjadi. If you don't have any experiences, please try to make an application letter. Jika kamu belum punya pengalaman, tak usah kamu tulis surat pengalaman kerja. Why? Because your experience, your competencies, your skill is very important role in your application letter. Karena kemampuan kamu, pengalaman kamu, keterampilan kamu merupakan mengambil peran penting dalam suatu surat lamaran kamu. What if we don't have work experience? Do we have to include work experience? How to make it? This question from Dewi Rosalinda Sirait. Yeah. What if we don't have work experience? Do we have to include work experience? As I have said just now, that if we don't have any experience, try and please don't make your application letter. Jika kita belum punya pengalaman, tolong nggak usah ditulis pengalamannya. For instance, we are a fresh graduate. We don't have any experiences yet, but how we applying for a job? Jika kita misalnya baru tamat, belum ada punya pengalaman, bagaimana kita melamar pekerjaan? Ya. But you may remember that not all the companies, not all the institution need application letter. Tapi perlu yang kita ingat bahwa tidak semua institusi, tidak semua instansi, tidak semua yang membutuhkan surat lamaran. Ada saja institution that doesn't need an application letter. For instance, volunteering. Maksudnya ada saja instansi itu yang tak butuh surat lamaran pekerjaan. Contohnya jika kita ingin menjadi relawan, ya. Contoh ketika kamu ingin menjadi relawan, it doesn't need an application letter. If in education or coursework, suatu ada lembaga pendidikan yang misalnya kursus dia misalnya privat, itu tak butuh surat lamaran. Contohnya lagi, language proficiencies, ya. Kalau kamu mau jadi translator, ahli bahasa di bidang kebahasaan, itu tidak mesti membutuhkan surat lamaran.
in technical skills such as computer programming, dalam bidang teknik, contohnya mau jadi pemrogram komputer kita, bisa saja mereka tidak membutuhkan ya letter. Soft skills such as creativity and collaborations. Itu contoh-contoh yang tidak butuh your application letter. Next. Next question. Are the important things that should not be forgotten or overlooked when waiting for a job application? Are the important things that should not be forgotten? Yes, of course. Of course. As I say, that we have to deliver our well application letter. You write or you type as well as possible your application letter as the formal way an application letter you write it. Thanks. Don't forget to deliver your experiences, your competencies, your graduate, your skills in it. Jangan lupa juga pengalaman-pengalaman kamu, pendidikan kamu, keahlian kamu, tuliskan di dalamnya. Does experience or expertise play an important role in a job application letter? Yes. As I said, that our expertise, our experience play an important role in a job application letter. Yang jelas seperti yang saya bilang tadi, pengalaman, keahlian, kecakapan kita sangat penting. Itu yang dilihat. Next, when we have a lot of work experiences, should everything be written in a job application letter? And how to use good and correct grammar, English grammar in the job application letter that we make? Ketika kita memiliki banyak pengalaman, apakah semuanya harus ditulis dalam surat lamaran? Dan bagaimana cara menggunakan tata bahasa Inggris yang baik dan benar dalam surat lamaran kerja, right? If you have a lot of work experiences, you may put it on your application letter. Never mind. Tak masalah jika kamu punya banyak pengalaman kerja. That's good. How to use good and correct English grammar? Of course, you have to learn how to write well. Tentunya kamu harus belajar dulu bagaimana menulis dengan baik. How to write in correct order. Bagaimana cara menulis dengan urutan yang benar. At school, you may study how to write correct English grammar, how to write good order, how to write good paragraphs, how to write good sentences. Not
writing in any ambiguous meaning, in wrong order, in clear vocabularies. And please try to make your application letter by translator. Sometimes if we see the grammar of translators tools, we may find wrong sentences, some wrong sentences, some wrong clause, some wrong paragraphs. So please try to make by your own self. Try not to make by translated applications. Usahakan dalam menulis surat lamaran itu jangan pakai aplikasi penerjemah, karena kadang susunan bahasanya kadang salah, ya, tak selalu benar. Memang ada yang benar, kadang kalimatnya salah atau klausanya salah atau paragrafnya salah. Jangan tergantung kepada translator tools, aplikasinya itu. Next question, can we enter the company without a job application letter? If possible, what is the reason? And if not, what is the reason? Good question. As I said, that not all institutions, not all companies need application letter. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak semua perusahaan atau instansi butuh surat lamaran pekerjaan. Ada-ada saja. Contohnya tadi sudah saya katakan, computer programming. Jika kamu ini menjadi seorang pemrogram komputer, bisa saja itu tak butuh, ya. If you are a volunteer, jika kamu ini menjadi relawan. If you are in education or coursework, jika kamu ini lembaga pendidikan, misalnya contohnya les privat. If you are in language proficiencies, jika kamu ingin kerja dalam contohnya bidang kebahasaan, contoh translator, ahli bahasa, itu nggak membutuhkan. And also, if a company or institution know who you are, you have any competencies, you have some skills, the company know who you are, maybe the company doesn't need your application letter. Maksudnya, mungkin jika kamu orang yang dikenal oleh sebuah perusahaan, oleh sebuah instansi, kamu dikenal, kamu memiliki kecakapan, keahlian, kamu punya pengalaman, kamu punya berbagai keahlian, mereka tidak butuh surat lamaranmu. Or if you have insider of a company, of a institutions, jika kamu punya orang dalam, bisa-bisa saja, ya. Jika kita punya orang dalam, punya backing katanya, bisa-bisa saja langsung diterima di institusi itu atau di instansi atau di perusahaan itu. Next question, does the application letter really need important documents and files? Can we judge how well it performs? So what are those files for? Di sini kira-kira menanyakan, apakah pekerjaan itu benar-benar membutuhkan dokumen atau file-file penting? Tidakkah kita bisa menilai seseorang itu dari seberapa baik, dari seberapa bagus kinerjanya? Jadi untuk apa file itu?
This is a very good question, I think. Pertanyaan ini pertanyaan sangat baik. Does the application letter need important documents? If you didn't know yet of the institutions or a company, of course you need to apply your documents, your files. Jika perusahaan itu memang betul-betul belum mengenal kamu, ya tentu saja kamu harus membuat file-file atau dokumen penting dalam surat lamaranmu itu. Can we judge how well it performs? Katanya, apakah kita itu tidak bisa menilai seseorang hanya dari seberapa baik, dari seberapa mampu kinerjanya? Yes, but the application letter is the first thing before you enter to the company, before you enter to a new job. Ya, syarat utamanya memang ya harus surat lamaran pekerjaan. The next step, if you accepted by the institution, you may interview. Jika mereka menerima surat lamaranmu, maka tahap selanjutnya adalah kamu akan diinterview. Ketika kamu diinterview, di sana kamu bisa dilihat bagaimana gerak-gerikmu, bagaimana pendapatmu, bagaimana kemampuanmu, di sana bisa dilihat ketika diinterview. So, the first step before you applying a job is you have to deliver your application letter. But as I have said just now, if a company, if an institutions know who you are, know your capability, know your competencies, know your skills, you have a lot of your skills, but I think the company, the institution doesn't need your files, doesn't need your document. Seperti jika kita sudah dikenal oleh perusahaan, dikenal oleh institusi, bahwa kita mempunyai segudang pengalaman, segudang kemampuan, segudang keahlian, ya jelas mereka tak butuh itu dokumen-dokumenmu itu, tak butuh itu file-file pentingmu itu. Next questions. How to write a sample job application if we want to apply for a job at a company, but our status is still a student who is just waiting for the trial or graduation. What do you need to include? Pertanyaannya di sini, bagaimana penulisan contoh lamaran kerja bila kita ingin melamar pekerjaan di suatu perusahaan, namun status kita masih seorang mahasiswa yang tinggal menunggu wisuda? Apa saja yang perlu dicantumkan? Right. It depends on the institution you are applying to. Itu tergantung instansi institusi yang kamu tuju, ya. As I said, that it's better if we don't have any experiences, if you don't have any skills, please be more patient. Not in hurry. You write, you deliver your
application letter. Maksudnya di sana sabar aja, nggak usah buru-buru membuat surat lamaran kerja itu. Kalau memang kita belum punya keahlian, belum kita punya pengalaman, belum lulus, sabar aja, lulus aja dulu, baru ditulis lamarannya, disampaikan lamarannya. Ya. Otherwise, if you want to apply for a job and as a volunteer in a coursework, as a language proficiency, as a computer programming, as a YouTuber, you don't need application letter. Seperti yang saya sampaikan tadi, menulis lamaran pekerjaan ini tidak paksaan bagi kita, tidak paksaan. Ketika kita belum lulus, ya bersabar aja. Tapi ada kalanya tadi saya katakan bahwa ada saja institusi itu yang tidak butuh lamaran pekerjaan. Misalnya jika kamu seorang anak kuliahan, ya kamu bisa mencoba menjadi computer programming tadi yang saya katakan, computer programmer. Kalau kamu ingin jadi YouTuber juga bisa tanpa butuh surat lamaran pekerjaan. Ya. Jika kamu ingin menjadi volunteer, relawan, kan itu tadi saya katakan tidak membutuhkan lamaran pekerjaan. So try to apply for it. Cobalah melamar untuk itu. Next question. Is the closing signature in the application letter very important? Logically, if you open something, you have to close it. Secara logis saja, jika kita membuka sesuatu pasti kita harus menutupnya. Closing signature itu maksudnya bagian penutupnya, ya penting, ya. It is important. Your signature, tanda tanganmu juga penting. It shows that you have responsibility. Itu menunjukkan bahwa kamu punya tanggung jawab. Ya. Tak mungkin kamu membuat surat lamaran, kamu biarkan begitu saja, nggak kamu tanda tangani. Siapa yang membuat surat lamaran? Nggak bertanggung jawab. Ini surat lamaran siapa katanya? Next question, how many types of application letter? There are not much types of application letter. The application letter just simple. Not much, not many. There are not many types of application letter, but we have to know that application letter is different from cover letter. Bahwa surat lamaran pekerjaan itu application letter berbeda dengan cover letter. Pada umumnya di cover letter itu dia lebih simple, lebih sederhana. Sementara application letter itu lebih mendetail. Ya. Next question. I want to ask how distinguish an official job application letter from a regular application letter. Official job application letter almost same with a regular job application letter. If we deliver our job application letter, we may depends on us how to write, how to order the words. Bisa saja kita
tergantung kepada kita bagaimana cara menyusun katanya. But regular job application letter, it has been formatted. Kalau biasanya suratnya ini udah diformat, udah harus sesuai dengan formatnya ditulisnya. What are the skills that applicant presented on the application letter? Yeah. What are the skills? It depends on our skills. Ya. Keahlian apa yang kamu punya? Yaitu yang kamu tulis di sana. Try to make your skills differ from the company or institution need. Usahakanlah kalau kita melamar pekerjaan, ya keahlian apa yang dibutuhkan perusahaan itu, ya usahakan sesuai dengan keahlian kita. Jangan kita pula kita tulisi di sana, kita cantumkan keahlian kita bahwa saya ahli di bidang ini, sementara perusahaan itu tidak membutuhkannya, sama saja, ya kan? So it depends on the company, institution, on your skills needed. Next, the questions from your friend Sri Ulina. She gave me an exercise and how to answer the question. Here, there is an example of application letter. Dear sir, with reference to your advertisement in today's time, I would like to be considered for marketing senior assistant. My present position in an electronic marketing staff where I have special responsibility for home appliances. I also have experiences in other electronic goods like cameras and smartphones. I have been working as a marketing specialist as soon as I completed my first degree in 2012. My tasks, among others, are building good relationships with distributors and customers, and providing inputs for the company about pricing policies, marketing strategies, and customer satisfaction. Hoping to hear from you soon, I enclose my curriculum vitae and receive recent photographs. Your faithfully, Harry Clarks. Nah, di sini dia dalam contoh surat ini bahwa si Harry Clarks itu memberikan surat lamarannya. Dia berharap untuk diterima dalam sebuah perusahaan, ya. Di bidang apa? Marketing senior assistant. Menjadi asisten senior marketing katanya. Dia ingin mengambil posisi itu, jabatan itu. Dia katakan bahwa dia punya pengalaman di bidang marketing, di bidang marketing elektronik, ya. Dia punya pengalaman sebagai pegawai marketing elektronik. Dia punya responsibility for home appliances, ya. Untuk bagian-bagian keperluan rumah juga dia punya. Dan dia juga punya pengalaman di bidang barang-barang elektronik yang lain,
Mungkin dia pernah bekerja di tukang sebagai jualan barang-barang elektronik seperti smartphone maupun kamera, ya. Dia katanya udah bekerja setelah lulus pada tahun 2012 lalu. Tugas dia yaitu membangun kerjasama yang baik dengan para distributor maupun para konsumen atau pelanggan. Dia punya kemampuan di bidang itu. Pricing policies, marketing strategies, customer satisfaction, bagaimana apakah para pelanggan merasa puas, mereka punya keahlian di bidang itu, ya. So the question, why does the sender write a letter? Yes, why does the sender write a letter? Ngapa pengirim itu menulis surat? Ya jelas, jawabannya adalah A, to apply for a certain position. To apply for a certain position, ya, untuk melamar jabatan tertentu, posisi tertentu, ya jelas. Itu dia jawabannya, A. Second, what does the sender possibly do after sending the letter? Kemungkinan apa yang dilakukan pengirim surat itu, pelamar itu, setelah mengirimkan suratnya? Ya jelas, ketika kita sudah menyampaikan surat kita tinggal menunggu respon. So the answer is wait for the response of the recipient. Itu dia jawabannya. Menunggu respon, menunggu tanggapan daripada perusahaan yang menerima, instansi yang menerima. Next, I will give you an example of application letter.